Ne znam za vas, ali negdje imam utisak da je klasa malih automobila gotovo potpuno nestala sa tržišta. Razloga za ovo ima dosta. Najvažnije je sigurno onaj da se na malom automobilu malo zarađuje i da jednostavno proizvođači nisu imali potrebe da se bave tim sitnicama, već za tržištu ponude veće, sve skuplje i na neki način, u suštini, sve lošije automobile. Jedan od retkih izuzetaka je napravila Toyota, koja je još zimus predstavila novi, najmanji Aygo X, koji nam se dopao, između ostalog zato što je to sigurno najmanji automobil sa najboljim hibridnim pogonom trenutno na svetskom automobilskom tržištu. I ono što je bila namera Toyota je da napravi mali gradski automobil koji troši kao Golf dizel, koji ubrzava kao nekadašnji GT modeli, ali da ne traži priključnicu za električnu energiju. I upravo zato nam je stigao ovaj hibrid kojeg danas predstavljamo u luksuznijem GR Sport paketu opreme. Šta to u suštini znači u odnosu na sve ono što smo do sada vozili? Nema velikih promjena osim spoljašnosti, specifične boje i ono što se golim okom ne vidi, a osjeća se da je nešto tvrđi, stabilniji, direktniji na upravljaču i mnogo zanimljiviji za vožnju. Umesto nekadašnjeg trocilindarskog motora zapremine 1 litre, Toyota je sada najmanje ovaj Aygo X opremila 1,5 litarskim benzinskim trocilindrašom koji razvija 116 konjskih snaga. Od toga imamo 91 konjsku snagu u benzinskom motoru, standardnom benzinskom motoru, i 80 konjskih snaga u električnom motoru. 120 Nm je njegov deklarisani obratni moment, ali moram odmah reći, čitavih ovih 80 električnih konjskih snaga koji su onako legli baš dobro ovoj laganoj karoseriji A segmenta čine čuda. Automobil lako kreće, po gradu se vozi na električnu energiju dobrim delom svoje putanje i mogu da vam kažem, ovo je sigurno hibridna Toyota koja se ubedljivo najduže kreće samo na električnu energiju. Rekli smo zašto? Zbog tog snažnog elektromotora, solidne baterije i male težine automobila. I ne samo to, do 100 ubrzava za 9,2 sekunde, maksimalna brzina je 172 km/h, a njegov e-CVT menjač u ovom 3,76 metara dugom mališanu radi perfektno, što sve zajedno dovodi vozača u gradskoj zoni do jedne skladne vožnje koja je definisana ekonomičnošću, dobrim performansama i tihom upotrebom. Interijer je izveden upravo onako kako se očekuje od malog gradskog automobila. Komforan na prednjim sedištima, vrlo su kvalitetni materijali. Imamo instrument tablu na koji smo već navikli u Toyoti, koja je digitalna, i potpuno novi redefinisan monitor board kompjutera koji, za razliku od mnogih ranijih modela u Toyoti, sada pravo oličenje ono kako treba da izgleda jedan infotainment, da nije komplikovan, da je jednostavan za upotrebu i vrlo koristan. Dakle, nema onih večitih traženja, klimatizacije po monitoru, sve tu nekako na dohvat ruke. Imamo dovoljno utičnica za punjenje naših elektronskih uređaja, ali ono što je svakako mana ovog automobila, to je da zadnja klupa nije bog zna kako komfortna, jel da? Ipak je ovo mali automobil, rekli smo 3,7 metara je dugačak, ali ima izuzetno veliko međuosojinsko rastojanje, točkovi su mu bezmalo u prednjem i zadnjem braniku, što je konstruktorima ostavilo prostora da naprave izuzetno komfortnu kabinu. Tu nam je sasvim prosječan prtljažnik od 231 litre zapremine, stvarno jedan pravi mali gradski automobil koji može da posluži i za neka duža kretanja. Međutim, ta duža kretanja nisu specifičnost ni ovog hibridnog sistema, ni same konstrukcije automobila, iz prostog razloga što ova Toyota Aygo X ili Aygo Cross troši u gradu negdje između 3,5 i 3,7 litara goriva na 100 pređenih kilometara, upravo zato što se dobar deo te putanje u gradu kreće isključivo na električni pogon. Već kad izađemo na otvoreni put, situacija je sasvim drugačija. Brzo kretanje traži mnogo više energije, nemamo rekuperacije, nemamo punjenje baterija, vrlo brzo ostajemo bez te električne pomoći i onda smo oslonjeni samo na 91 konjsku snagu iz benzinskog motora, koji na neki način onda u odnosu na to koliki je motor i koliko ima snagu, puno troši goriva. Na otvorenom putu troši oko 7 litara, što je zaista mnogo. Međutim, ukoliko nam je neki trećinski miks, onako dnevna vožnja,
naša prosečna potrošnja će biti oko 4,7 litara goriva na 100 pređenih kilometara. Naravno, ako ga većinski koristite u gradu i malo ste pažljiviji na semaforu, možete slobodno računati da prosečna potrošnja benzina neće preći 3,5 litre na 100 km. S obzirom da imamo rezervoar od 30 litara, to nam je, ljudi moji, dobrih 900 km gradske autonomije bez da se vraćamo na benzinsku pumpu. A kako u Srbiji akcize padaju, a cene benzina rastu, ta ušteda na nekom nivou 900 km između dva sipanja neće biti mala. Pohvalio sam njegovu tišinu u gradskoj vožnji, takođe moram da zamerim da je prilično bučan na otvorenom putu, jednostavno ta 3 cilindra kada treba se pretiče ili bilo šta uradi, malo performantnije ubijaju u glavu, ali ono što je jako dobro upravo zbog ove električne asistencije i direktnijeg upravljanja Toyota Aygo X u ovoj GR Sport opremi je pravo zadovoljstvo voziti i slobodno mogu da kažem da je ovo jedna od interesantnijih Toyota za vožnju. Jednostavno vozi se kao karting, kao neka mala čigra, dovoljno je dodate gas, ima dovoljno energije, precizno upravljanje, pa čak i onaj zvuk koji čujemo motora ponekad nam i prija, jer malo postiče taj adrenalin. I na kraju ovog kratkog predstavljanja ostao sam još dužan cenu. Naravno, ne može bez onog ali, jel da? Toyota Aygo X na našem tržištu u standardnoj opremi startuje sa nekih 20.000 eura. Ovaj u GR Sport paketu opreme košta 27.000 eura. Za te pare možemo kupiti mnogo toga i ukoliko vrednujete automobil po tome koliko košta, koliko je dugačak, koliko nudi prestiža, onda Toyota Aygo X GR Sport svakako nije izbor za vas, ili jednostavno ovo je automobil za one koji neće štediti svaki dinar, koji će ga koristiti u gradskim uslovima i koji će na kraju krajeva želeti da vide i da budu viđeni. Jer uloga Toyota Aygo X u GR paketu opreme svakako nije da bude još jedan mali gradski automobil, već da potpuno redefiniše klasu upravo tih malih gradskih automobila. Toyota je s ovim modelom to uspela. Ako vam je skupo, uvek je tu standardna Corolla da zadovolji osnovne životno-automobilske potrebe za manje novca. Ajde, živjeli!